মহারাজ এবং সিএমের ফটো নিয়ে আমরা কালকে রাত্রে 3টার সময় ধরছে লয়ে আনছে। ওই যে ফটোগুলি যে ভাইরাল হয়েছে এটা সাহায্য করার লাগে পুলিশ আমারে ওই ওয়েস্ট দিয়েছে ডাকছে আর কি, এখানে আনছে। এরপরে আমি যা আছে সাহায্য করছে, আমার মোবাইলও দেখেছে। এরপরে আমার থেকে কোনো প্রুফ নাই, পুলিশ আমাকে অনেক সাহায্য করছে আর আমার কোনো দোষ নাই। আর আপনি যে কোনো হইলে আমি পুলিশের সাহায্য করবো। থ্যাংক ইউ। हास्तेनि सीएम मानिक साहानि फुतुनो एएबे जेनेरेट खायु हुनै प्रमाण सारानो पुलिस रग्रमखा जरानि न्यूज नि ओनार मंगल कलन्य उलो पुलिस रंनि थानि कुनु प्रमाण प्रूफ करे इंमाबाय मंगल कलनि बिरुदे कुनु प्रूफ माया इंमाबाय पुलिस रग मंगल कलन्य फियगै रेखा ओ मामला कासे फेमात नक नुखना ताबु कोक्तमा चेनेल लगो जे पुलिस रग प्रमाण सारानो मंगल कलन्य प्रमाणि তাই एबे जेनेरेट खाजाक सीएम मानिक साहानि एबे जेनेरेट खाजाक फुतुनो तुई जे चांचल सृष्टि माने उकुलग ताई खरकसा आमाबा किथिंजाक ताई खरकसा अभिजुग नब रमखा बिनि सुबिरे त्रिपुरा ताबो कासावै फेक्या ब साब्रुमनि बनबा हान्यहाय एबे सिनामजाक फुटु एडिट खाइमानि मामलाव बनबा ताइसा रमैना हाजुखा हंगाखाय ताबो नायकलि तंगो पुलिस तदন্ত खाय तंगो जे साबो सय साबो त्रिपुरानि हास्तेनि सीएम मानिक साहानि फुटुनो एडिट खाइगे हनै लुबै माखानानो अमांक्लि भिडिअनि स्क्रिन